क्रिस का गाना सुनेगा क्या? क्रिस का गाना सुनेगा? हाँ। दिल ना लिया, दिल ना लिया, दिल ना दिया, दिल ना दिया। ओ गो बोलो क्या किया। अरे गीत बजा। हाँ हाँ तापरे कौन? क्रिस का गाना सुनेगा? हाँ मैं सुनेगी। दिल ना दिया, दिल ना लिया, ओ गो बोलो क्या किया। आओ काई ଆଉ କାଇ ସେତିକିନି କ୍ରିସ୍ का गाना ସେତିକିନି ହଁ ହଁ ତମେ ଥରେ ଗାଅ र ହଁ रम ହଁ ମ ହେଇଯାଇଛି ମ ଠିକ ଅଛି हाँ ହଁ दिल ना लिया ହଁ दिल ना दिया ହଁ सेतिकी ओ को बोलो क्या किया। क्या ओ को बोलो ना किया ना हाँ ହଁ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା ଓ କ ବୋଲ ନା କିଆ ଦିଲ ନା ଦିଆ ଏମିତି ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ 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 ବଢିଆ ଗାଇଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ତ ଆପଣମାନେ ଗୀତକୁ ଭଲ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭାଉଜ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୂ ଝାରଖଣ୍ଡ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ବୋହୂ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆସୁଛି ସୁପରହିଟ୍ ଗଣନାଟ୍ୟ ଝାରଖଣ୍ଡ ବୋହୂ ଝାରଖଣ୍ଡ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ବୋହୂ ତ ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଇ ଅପେରାଟା ଏଇ ବହିଟା ପଡ଼ିବ ତ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏମିତି କଥା ଇଏ ଆସିଲେନି ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁନି ଏପଟେ ଆମର ସୀମ ଏପଟେ नमस्कार सांग मैंने गुडी ब्लॉग वीडियो को आपण मानक स्वागत आज आम आसलु बाबूर मोर जंगल को यही जंगल देखिपुंट कनमीरा जंगल तो सेपटे गोटे आम निनीटा देखिकी आमको हसुची देखा जाऊनी भलकरी एमती कथा एपटे आसचु तो एपटे किछि करबा को चाहूँ से एपटे आसलु तो काम चलता काम चलता एपटे आसलु काम होउची तो आपण को नेक्स्ट वीडियो रे देखेबी निहाती देखैबा पई चेष्टा करी एपटे देखि परछंती एमती अच्छी सब माहौल ठंडा ठंडा एपटे नुआ गोटे घर करछंती एटा पूरा घंच जंगल थिला एबे टिके सफा हो जाइछि एमती अच्छी सेपटे भी देखि परछंती एपटे भी घर अच्छी एटा है पहाड़ बड़ पहाड़ एटा एपटे है घर सब अच्छी एमती आउ एटी गोटे फुटबॉल पड़िया अच्छे जंगल है रास्ता एपटे जाइए रास्ता सेपटे गोटे फुटबॉल पड़िया अच्छी देखा जाऊनी जस्ट टिके देखा जाटा आम से भितर अच्छे जंगल भितर एमती कथा यहाँ है आम चला रास्ता घंच जंगल चला रास्ता एपटे गोटे घर अच्छे यहाँ देखिपुंट घर एमती अच्छे एपटे आमर खांटी ओडिया बहु आसुची देखिबे सत्तरे सत्तरे काई किलो बाबू डायलॉग हो जाऊ हाँ एटा आमर खांटी ओडिया बहु देखि पारुछंती एला हम भाउज हो हो हेला हेला कुआडे जाइतला जाइतला जे फाड़ ऊपर को जाइतला ओहो हां फाड़ ऊपर जाइतलो जे आमा सुन्ना बाबू ता आगे मका चलो हां बाबू कांदिलानी हां नहीं ए भाउजटा भल भाउज नहीं ना कांदा करूची एटा देखुछंती हमर खांटी ओडिया बहु एमती कथा आम जाऊँ ए घर को भाउज आमर पछे पछे आसुछंती तो देखी पारुछंती दौड़ी दौड़ी आसुछंती
ଆଉ ଭାଉଜ ହଁ ଆଉ ତମ ନାଁ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ମ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଏ। ହେଲା ତମ ଘର କୋଉଠି? ଝାରଖଣ୍ଡ କଣ? ଝାରଖଣ୍ଡ 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 ମା ଝାରଖଣ୍ଡ ହଁ ଝାରଖଣ୍ଡ ଚାରକଣ ହଁ ହଁ ଭାଉଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେଟା ଜାଣି ନାହିଁ। କଣ କହୁଛ ଭାଉଜ? ଝାରଖଣ୍ଡ ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ମୋ ଭାଉଜ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୂ। ଝାରଖଣ୍ଡ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ବୋହୂ। ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆସୁଛି ସୁପରହିଟ୍ ଗଣନାଟ୍ୟ ଝାରଖଣ୍ଡ ବୋହୂ ଝାରଖଣ୍ଡ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ବୋହୂ। ତ ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନିହାତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଇ ଅପେରାଟା ଏଇ ବହିଟା ପଡ଼ିବ। ତ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏମିତି କଥା। ଇଏ ଆସିଲେନି ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁନି। ଏପଟେ ଆମର ସିମ ଏପଟେ କଷି ହେଇଛି ଭଲକରି ପାକିଡ଼ି ନାହିଁ। ତ ହବ ଆଉ ପାକିଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଠେଇଦେବୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁରା ହେଇଛି। ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ତାର ସୁସାଇଡ୍ କରିଗଲାନି ନା ଖାଲି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ଫୁଲ ବି ସେଇରେ କଷିଗଲା କଷିଗଲା। ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ଫୁଲ ବି କଷିଗଲା। ହଁ ସେ କହିବା କଥା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ତ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ଖସିଗଲା। ଏମିତି କଥା ଆଉ ନା କଣ କହୁଛ ଭାଉଜ? କଣ କହିବି? ହଁ କଣ କହୁନ? ଏ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉନ। ଆରେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଇବୁ ଯେ? ଗାଉନ ଟିକେ। ଆରେ ମୋ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସେନି। ହଁ ହଁ ଆସେ ମୋ କହୁନ। ଆରେ ଗୀତ ଟିକେ ମତେ ଶିଖଉନୁ। ହଁ ଗୀତ ଶିଖ ମତେ। ହଁ ଶିଖ ଆପକୁ ଯାଇକିରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ତାପରେ ଶିଖିବ। ଆରେ ମତେ ଗୀତ ଶିଖେଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିବି ନା। ଓହୋ ଏମିତି କଥା। ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ପଦେ ହେଲେ ହେଇଯାଉ। କେମିତି ଗୀତ? ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମ। ହଁ ମ ଟିକେ ହଁ ମ। ଆରେ ମତେ ଶିଖା ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ଗୀତ ଶିଖିବି। ନାଇଁ ମ ଶିଖା ତାପରେ ଶିଖିବୁ ନାହିଁ। ଗାଅ ତାପରେ ଶିଖିବି ନାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା। ଆରେ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଗୀତ ଟିକେ ଏଇ ମା ଇଏ ନିନି ଜାଣିଛି। ନିନି ଟିକେ ଗାଇକିରି ଶିଖେଇ ଦେଲୁ ତ ବଡ଼ ମାକୁ। ଦେଲେ ମା ଦେଖେ ମୁଁ ଗୀତ ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତ ବାଜିବି। ଶିଖା ଟିକେ। ଶିଖିନି କଣ ଗୀତ ବାଜିବା। ଗୀତ ବାଜିବା ନାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା। हाँ गाओ टिके। क्रिस का गाना सुनेगा क्या? क्रिस का गाना सुनेगा? हाँ दिल ना लिया दिल ना लिया दिल ना दिया दिल ना दिया ओ गो बोलो क्या किया। अरे गीत बजा। हाँ हाँ तापरे कौन? क्रिस का गाना सुनेगा? हाँ मैं सुनेगी। दिल ना दिया दिल ना लिया ओ गो बोलो क्या किया। आओ काई सेतिकिनी क्रिस का गाना सेतिकिनी। हाँ हाँ तमे तरे गाओ। र हाँ रम हाँ म हेई जाइछि म ठीक अछि। हाँ हाँ दिल ना लिया हाँ दिल ना दिया हाँ सेती की ओ को बोलो क्या किया। क्या ओ को बोलो ना किया ना। हाँ हाँ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା। ଓ କୋ ବୋଲୋ ନା କିଆ ଦିଲ ନା ଦିଆ ଏମିତି ନା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ। ତ ଆପଣମାନେ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ ନା लिया क्रिस का गाना सुनेगा क्या। तो आपण मैंने जब ये गीतटा को ये भिडियोटा को जब भल पाइबे ताले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलेबेनी। तो रहूचु दिल ना दिया दिल ना लिया ओ को किया